Kompetensi. Yang ini kita biasa nampak dekat dalam TTT. Okay, selalu kita cerita knowledge, tacit, explicit, soft skill, hard skill. Nah, selalu orang tanya saya dan kadang-kadang saya lupa nak cerita dalam TTT, kadang-kadang tak sempat nak cerita. Apa yang dekat tengah-tengah tu? Okay, selalu kita draw. Remember when we draw on the board, kita draw 3 komponen ni, knowledge, skill, behavior. Jarang ataupun selalunya terlepas tak sempat nak cerita apa yang ada kat tengah-tengah tu. Yang kat tengah-tengah tu adalah karakter, talent, motivation. This one is inbuilt pada orang tu yang kita tak ada access. Kita sebagai trainer, we don't have access to that. Kita tak boleh nak change dia punya karakter because dia datang training kita, dia dah bawa karakter tu. You can change through the course of the ni, but directly you tak boleh tukar. Talent, dia dah natural born talent, dia dah ada. When they come for the training, dia dah ada. Motivation dia pun, basically dia dah ada. But when we talk about competency in terms of designing something, again, dia tidak fokus kepada a person specifically. We are focusing on the role, the jawatan, the kerja tu. Then kita kena erase our mind of all of this. Kita take out. Knowledge, kita hanya fokus kepada verbal information. Okay, verbal information. Apa tu verbal information? Verbal information adalah pengetahuan yang dia boleh cakap, verbal information, ataupun pengetahuan yang dia boleh dapat melalui verbal orang lain. Contoh, kalau dia adalah receptionist, dia kena boleh explain company tu apa nama, apa dia buat, dia kena tahu siapa ada dekat department mana, dia kena tahu macam mana nak say to the caller, tunggu sekejap, can you please hold the line, all of that verbal information, maklumat secara verbal, knowledge yang perlu di-verbalizekan. Okay? That is what we are looking at. Sorry. When we talk about knowledge dalam kompetensi. So when you look at a position, you kena tengok apa verbal information dia. So sekejap lagi kita buat hands on sikit. Let's try satu contoh lah. Okay, anyone boleh letak dekat chat box satu contoh. Trainer boleh, training coordinator boleh, any role, any position yang kita nak cuba, so that I can give some example. Training marketer ke whatever, you put in the chat box, then kita boleh bagi contoh khusus verbal information. Rusdi maybe boleh nak ni, Rusdi atau Khairul boleh letak something sebagai contoh. We take one position, trainer. Okay, trainer. Verbal information untuk trainer. So bila trainer ni spesifik sikit, trainer in-house atau part-time atau freelance? Bagi pilih satu a bit specific in terms of the scope. Trainer in-house atau part-time, freelance. Okay. Okay, very good. Thank you. Freelance communication skill trainer. So, of course, dari segi trainer ni, verbal information yang dia perlu ada adalah bila dia berdiri kat depan, dia kena explain the subject matter lah. Betul tak? So, kompetensi dari segi knowledge dia, kalau topik dia adalah communication skill, so that is given. So yang tu kita tak perlu describe secara detail lah. So you have the subject matter itself. Yang orang tak perasan, for the trainer to be able to do the job as a freelance trainer, communication skill pula tu, verbal information yang dia perlu ada adalah dia kena tahu company yang dia represent tu. Must have knowledge on the company that they represent. Kalau the company represent WRK, dia kena boleh explain about WRK. Sama macam Rusdi, when you train TTT under AIM, you must know about AIM enough so that you can explain about AIM to your participant. Verbal information, knowledge. Itu knowledge dia. Okay. Verbal information, you kena tahu dari segi how to communicate with the coordinator to get what you need to get. So that is also a knowledge. Trainer. Freelance trainer, verbal information, dia kena tahulah terms-terms yang berkaitan dengan transaction dia sebagai freelance trainer. Dia kena faham apa tu PO, dia kena faham apa tu receipt, and all of those, Dia kena faham bahawa
the way things work needs dia bagi outline dulu dan sebagainya. So that is the knowledge part. Okay. So boleh clear So it's not just knowledge in terms of subject matter, sometimes it's knowledge to be able to do the job. Sebab ingat bila kita talk about competency, in terms of competency framework ni, we are looking at competency to perform the job. Okay, to perform the job. Ini penting. Kompetensi kita nak tengok to be able to perform the job. So the knowledge here is not just the SME is given, subject matter expert dia kena ada, tapi is what kind of verbal information required to do the job. Okay. Moving on, next is intellectual skills. Intellectual skills adalah kemahiran yang menggunakan dia punya mental. Basically mental ability. Dan yang second part of the skills adalah motor skills. Motor skills adalah physical ability. Okay. Mental ability sebagai seorang freelance trainer, dekat sini mental ability dia untuk dia boleh train lah. So all of those training related thinking competency. Training related mind punya competency kan. Okay, nak switch strategi, yang ni nak cerita dekat slides, yang ni nak cerita dekat apa nama exercise, yang ni nak buat case study. Itu intellectual skills dia. Motor skills in terms of training itself is movement, hand gesture, the physical aspect. Motor skills, how to operate the projector, how to operate kalau now online Zoom, that one is motor skill yang berkaitan dengan physical. Okay, so you have verbal information and then you have intellectual skill. Looks the same but should be very clearly defined. Kan, verbal information adalah knowledge yang hardcore knowledge punya. Intellectual skill adalah kemahiran berfikir. Contohnya macam freelance trainer kan. Freelance trainer dia kena boleh schedule. Dia kena tahu, oh job ni tengah pending, job ni tak confirm lagi. Job ni dah confirm. So I need to be able to pick. Tu intellectual skill. Boleh Alright. So behavior selalu kita cerita indicators kan. So for competency, we are talking about behavior. Number one is attitude. Walaupun attitude selalu kita sebut sebagai something yang tak boleh train, what I'm talking about here is the behavior which is course of action. Tindakan dia. Course of action. Apa yang dia akan buat atau apakah tindakan dia yang dia buat. So itu dari segi attitude. So macam freelance trainer dari segi kompetensi behavior bawah attitude adalah as simple as this. Bagi business card boleh tak boleh? Bagi personal business card masa dia buat job boleh tak boleh? Tak boleh kan? Dari segi ethics sebagai freelance trainer tak boleh kan? Therefore dekat sini it falls under behavior category. So kompetensi dia adalah when networking, bawah kompetensi networking tu, verbal information about networking ialah dia kena boleh explain about the company yang dia represent. Intellectual skills dia adalah dia boleh judge apa yang perlu cakap, apa yang tak perlu cakap. Motor skills dia dalam networking, the salam, senyum and what not. The behavior, attitude ialah what are the do's and don'ts. Boleh The second one dalam behavior is cognitive strategy. Cognitive strategy ni thing that has to do with the thinking dan juga proses. Cognitive strategy. Yang ini behavior yang kalau dalam level of behavior tu yang valuing, yang bahagian tinggi sikit. Value yang apa level 3 4 ke atas lah. Cognitive strategy. How these are terms yang ada dalam buku teks. So okay, pitch for next job. Betul. Yang kita tak nak upsell kan dalam training. Tu cognitive strategy. So are you going to upsell atau tak upsell? Sama lah upselling. So macam upselling tu kalau untuk freelance trainer, dia masuk course of action. Maksudnya kita tidak menggalakkan dia upsell. But again, ini cognitive strategy, maksud dia, contoh bila the freelance trainer represents WRK
tak suka upsell the next program. So dia akan masuk dalam bahagian ni. One of the competency is to not upsell. Contoh company lain, dia memang nak trainer dia upsell next program. So dia akan masuk course of action, mesti incorporate upselling, kan? As part of their strategy, dia kena tahu dekat mana dia nak upsell. Again, this is what we mean by competency framework. Framework kepada company yang nak the trainer to upsell, dia kena follow. Company yang tak mau, dia tak boleh upsell lah. So dekat sini, cognitive strategy dia akan berubah dekat situ. Get what I mean? So kalau kita freelance trainer, kalau katakan dalam access idea, kita tak nak you upsell, kita mention you are not supposed to upsell. So the competency required for that freelance trainer adalah untuk tidak orang kata apa, tidak fall into the trap of upselling during the program. Okay, boleh? Any question setakat ni? So the difference bila kita gunakan competency model ni dalam trainer talking about training, we are talking about knowledge, skill, behavior tu, explicit, tacit tu semua. Tapi bila kita nak create competency framework, we are looking at these 5 items. Verbal information, nombor 1. Nombor 2, intellectual skills. Nombor 3, motor skills. Nombor 4, attitude. Nombor 5, kalau ada, cognitive strategy. So contoh macam receptionist. Receptionist kena boleh angkat phone. Hello, this is Access Ideas. How can I help you? Itu adalah verbal information yang dia kena boleh buat. Intellectual skills adalah bila dia nampak, contoh nak bercakap dengan Mazlin. Oh, Mazlin tengah engage. Dia kena intellectually boleh ada competence untuk kata, I'm sorry sir, she's engaged on the line. Can I take your message? Itu intellectual skill. Adalah option untuk ambil message. Menulis message dengan baik, jangan tak tulis dengan betul. Itu motor skills. Then next course of action. Untuk bila dah letak, dia terus bagi message tu kat Mazlin. Bila dia bagi message tu kat Mazlin, dia tunggu Mazlin boleh cakap, dia explain. Tadi orang ni call, dia minta you call back. Itu attitude, course of action. Cognitive strategy, maksudnya sementara dia nak pergi jumpa Mazlin tu, dia nampak Mazlin masih lagi engage. Dia berdiri sekejap, tunggu kat situ. Itu cognitive strategy dia lah. Behavior dia kepada tindakan yang dia buat. Boleh? Is that clear? So when you write a competency framework, wording inilah yang diperlu tulis dengan proper tu. Sebab tu dia macam dia gunakan perkataan dictionary tu, sebab macam dictionary lah, kena huraikan excuse me, kena huraikan dengan proper. Boleh Ada soalan? Ada apa-apa soalan?